Gordon! The Vortigaunt said you were here. I can't believe you made it so quickly on foot. I believe he broke your record, honey. Well, he earned it. I guess you proved you can handle yourself out there. There's nothing Gordon can't handle, with the possible exception of you. Dad, please. Oh, Gordon! Les Vortigantes ont dit que vous étiez là. Je n'y crois pas. Vous êtes venu si vite à pied. Il a battu ton record, ma puce. Ah, il l'a bien mérité. C'est clair que vous pouvez gérer la situation tout seul là-bas. Il n'y a rien que Gordon ne puisse gérer. À part toi, peut-être. Oh, papa. Gordne, Vortigaunt řekl, že jsi tady. Nemůžu uvěřit, že jsi to prošel tak rychle po vlastních. Překonal tvůj rekord, zlato. Zasloužil si to. Uznávám, že jsi dokázal, že si o sebe zvládneš postarat sám. Není nic, co bych ho nezvládl. No, možná kromě tebe. Tati, prosím tě. Oh, Gordon. Die Vortigaunt sagten, du wärst hier. Wie hast du das nur so schnell zu Fuß geschafft? Fürchte, er hat deinen Rekord gebrochen. Er hat's verdient. Danke, du hast bewiesen, dass du draußen zurechtkommst. Gordon wird mit allem fertig. Du könntest die einzige Ausnahme sein. Dad, bitte. О, Гордон! Вортигонты сказали, что ты уже здесь. Невероятно. Ты шел пешком и так быстро добрался. Я думаю, он побил твой рекорд, милая. Но он это заслужил. Похоже, ты доказал, что сможешь о себе позаботиться. Нет ничего на свете, с чем бы Гордон не справился. Ну, разве что с тобой. Пап, пожалуйста. Ну... Ah, Gordon. Me dijeron que estabas aquí. No puedo creer que hayas llegado tan rápido a pie. Creo que ha batido tu récord, cariño. Bueno, se lo merece. Creo que has demostrado saber valerte ahí fuera. No hay nada con lo que Gordon no pueda, a excepción, claro está, de ti. Papá, por favor. Ah, Gordon, i Vortigaunt avevano detto che eri qui. Come hai fatto ad arrivare così presto a piedi? Credo abbia battuto il tuo record. Beh, se l'è meritato. Direi che hai dimostrato di sapertela cavare là fuori. Non esiste cosa che Gordon non sappia gestire, a parte forse te. Papà, ti prego. 아, 박사님. 보르티곤트가 여기 있다더군요. 걸어서 이렇게 빨리 오다니 정말 대단하세요. 거든이 네 기록을 깬 것 같군, 알릭스. 좋아요. 인정할게요. 어떤 일도 해결할 수 있다는 것을 보여주셨네요. 거든이 해결할 수 없는 일은 없지. 물론 너의 관심을 끄는 일이라면 모를까. 아빠도 참...哦，高登，福地冈人说你在这里，没想到你的脚程这么快。我想他打破你的记录了，女儿。哼，报应。看来你就算只身在外也不成问题了。没有高登应付不来的事，你大概是唯一的例外吧。妈，拜托。啊，戈登，福地冈人说你在这儿，你居然走路也能这么快就赶到。他已经打破你的记录了，亲爱的。哼，报应。我想你已经证明了自己的能力。没有戈登应付不了的事，但你却是个例外。爸，求你了。